भाटपारा में बमबारी को लेकर तनाव देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी जैसे जैसे मतगणना के दिन नजदीक आ रहे हैं, भाटपारा में तनाव फैलते हुए देखा जा रहा है। मंगलवार की रात पूर्व बैरकपुर भाजपा संगठन अध्यक्ष उमाशंकर सिंह के घर के सामने कुछ समाज विरोधियों ने बमबारी की। भाटपारा नगर पालिका के 18 नंबर वार्ड आठचला बागान इलाके में उमाशंकर सिंह का घर है, जहां पर बम मारा गया। इस घटना को लेकर भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन से भी मैं यही कहूंगा कि ऐसा करने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, वरना लोगों का भी उग्र विरोध सामने आएगा। कल के रात्रि बेला मद खेয়ে তৃণমূলের কিছু উপদ্রবীরা এইসব ঘটনা ঘটিয়েছে। সব জায়গায় ক্যামেরা আছে, পুলিশ দেখতে পাচ্ছে না। আমি আপনাদের মাধ্যমে পুলিশকে বলবো কে এইগুলো যদি বন্ধ না করাতে পারেন তো কালকে যখন এর রিঅ্যাকশন হবে তার দায়ী কিন্তু পুলিশকে নিতে হবে। আর নাহলে ইমিডিয়েট ক্যামেরাটা দেখে কারা বোম মেরেছে তাকে অ্যারেস্ট করুন। আর যদি না অ্যারেস্ট করুন তাহলে খোলা ময়দানে লড়াই হবে। কোনো উপায় নেই, আমাদের কাছে কোনো উপায় নেই, ব্যাক ফুটে যাওয়ার আমাদের কাছে কোনো জায়গাও নেই। উমাশঙ্কর সিং আমাদের রাজ্য নেতা আছেন, তার বাড়ির সামনে বোম পড়েছে। এতে এরা ভাবছে কি এতে কোনো লোক ভয় পাবে। এখানে ভাটপাড়া লোক ভয় পাওয়ার জন্য জন্মই নেই। তার জবাব পেয়ে যাবে। জবাবটা কিভাবে দিতে হবে সেটাও আমরা জানি, পুলিশ যদি এটা নিয়ে না এগিয়ে যায় বা না অ্যারেস্ট করে।